बाबा एक बाइट दिया बाबा होई ना उधार है आज तुम्ही काय फॉर्म भरलेला आज आम्ही भारतीय जनता पार्टीचो आमचो जिल्हा परिषद कॅन्डिडेट गांजे उसगांवचे आमचे समीक्षा नायक जे बहुजन समाजाचे कॅन्डिडेट आसा एक टीचर बाय प्रोफेशन आणि आम्ही आज तुमच्या माध्यमातल्या लोकांक सांगू शकता की वी हॅव पुट एज्युकेटेड अँड अ पर्सन फ्रॉम अ व्हेरी सिंपल हाऊस होल्ड बिलॉंगिंग टू द बहुजन समाज आम्ही त्या कॅन्डिडेटाक आम्ही सिलेक्ट करून आमच्या सगळ्या लोकांची सहमती आम्ही भारतीय जनता पार्टीन आमकां समीक्षा नायक म्हणून आमकां कॅन्डिडेट आमकां सिलेक्ट केल्ले आसा आमकां खात्री आहा की आयज गोवा राज्य जेन्ना गोवा राज्य जालें बांदोडकर साहेबा पासून प्रताप सिंग राणे पासून आयज प्रमोद सावंत पासून बहुजन समाजाचे नेतृत्व गोंयाक लाभलेले आसा आनी आमकां बी दिसलें की बहुजन समाजाचो कॅन्डिडेट आमी उसगांव दिवपाची गरज आसा म्हणून आमी समीक्षा नायकाक आमी सिलेक्ट केलें आनी म्हाका खात्री आहा की आमी जे आश्वासनां लोकांक दिल्या ती आमी 2027 पयलीं आमी योग्य तरेन तिच्या माध्यमांतल्यान जे उसगांवचे डेव्हलपमेंट आनी जे आमचो देशाचे प्रधानमंत्रीचे एक विचार आहा की सामान्य जनतेची सेवा तेच देव घेवन ती फुडें सरल्या आनी म्हाका खात्री आहा की ती भोवमतांनी जी निवडून येतली प्रचार फूल स्विंग चालू आहा आयज तिणी कॅन्डिडेटीचेर भरलेले आसा आनी म्हाका दिसता की आमचो सरपंच आमचे संजय गावडे उमाकांत गावडे आमचे माजी सरपंच आमचे राजन नायक आमचो डांगी सगळ्यात आमचो सिनियर कार्यकर्तो आमचो गोविंद फातरीकर पावलिना आमचो विलियम आनी सगळे आमचे फातरीकराचें नांव घेतलें राजन नायक विनोद मॅस्कर सगळे पंच वॉर्ड वायज आमी भोवमतांनी आमी आमचो कॅन्डिडेट आमी निवडून हाडटले आयज कितें आहा की कॅन्डिडेट जेन्ना सिलेक्ट करता ते आमदार म्हणून कॅन्डिडेट सिलेक्ट करूं शकना आयज सगळे युवा पिढी आहा सगळ्या लोकांक सगळ्यांक विचारून लोकांचे सहमतीन आमी उसगांवचो कॅन्डिडेट आमी सिलेक्ट केल्ले आसा आनी म्हाका खात्री आहा दॅट शी इज अ पिपल्स कॅन्डिडेट अँड शी वील वीन वीथ अ थंपिंग मार्जीन वीच वी हॅव एवर वन इन उसगांव आनी म्हाका खात्री आहा की भुरग्यांचे जे अपेक्षा ते आमचेच सरकार भारतीय जनता पार्टीचे सरकार एक लक्षात घ्या की देशान भारतीय जनता पार्टीचे सरकार नेतृत्व करता गोंय राज्यान भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आहा कॅन्डिडेट भारतीय जनता पार्टीचो निवडून आयल्यार लोकांची कामां योग्य तरेन फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो आनी म्हाका खात्री आहा ती भोवमतान निवडून येतली आनी आयज तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव तिका विश करता की आमी ताकद लावन आमचे सरपंच पंच सगळ्या लोकांनी आमी ताकद लावन आमी वेगळ्या तरेन आमी हांगा आमची विक्ट्री आमी वेगळ्या तरेन आमी 20 तारखेक तुमी पळयतले मतदान व्हडल्या प्रमाणान जातलें आनी 22 तारखेक जेन्ना रिजल्ट येतले आमचो कॅन्डिडेट समीक्षा नायक भोवमतांनी निवडून येतले काल तुमच्या मिटिंगेर तुम्ही म्हटलें आसा की बदल जातलो आनी ह्या फुडल्या कांय म्हयन्यांनी पळयतले परिवर्तन जावंकूच जाय न्हय आयज देशान परिवर्तन जाता देशाचे प्रधानमंत्रीन गेल्या इतल्या वर्सां परिवर्तन केल्लें आसा जें आमी देशान केन्ना पळोवंक ना आयज गोंया राज्यान बी वेगळ्या तरेचे परिवर्तनाची गरज आसा तें परिवर्तन जातलें सरकार तें परिवर्तन करतलें भारतीय जनता पार्टी तें परिवर्तन करतलें आनी ते लोकां फुडें वेगळ्या तरेचें परिवर्तन घेवन फुडें व्हरपाचो प्रयत्न आसतलो परिवर्तन इज अ ऑनगोईंग प्रोसेस परिवर्तनाक कोण थारू शकना परिवर्तन हें जावंक जाय चलून परिवर्तन येतलें सत्तरीचेर देवाचो आशिर्वाद आहा आनी देवाचो आशिर्वाद घेवन आमी फुडें वयतले आमचे कॅन्डिडेट जिखपाक जाय म्हणून आमी म्हणटा की परिवर्तनाचो वारो सुटलेलो आसा आनी वेगळ्या तरेन एक लक्षात घ्या की राजकारण हें डायनॅमीक आसता आनी डायनॅमीक पद्दतीन आमकां फुडें वचपाक जाय जे लोकांक समजूंक जाय ते समजतले जे लोकांक कळना ताका कळचें ना आमकां कळटा की आमचो कॅन्डिडेट समीक्षा नायक परिवर्तनाचे वारे घेवन आयज उसगांवान भितर सरल्या आनी वेगळ्या तरेचें परिवर्तन घेवन ते फुडें वयतले आनी लोकांची सेवा करपाक तेच एक हांवें सजेशन तिका दिलें की सामान्याचो सामान्य घटक सामान्य मनीस ताका तुवें योग्य तरेन सांबाळपाची प्रयत्न करूंक जाय आमची पूर्ण पंच बॉडी नरेंद्र गांवकर सगळे आमचे पंच जे आसा हांगा सगळे आमचो विनोद शिंदे खंय गेलो आतां हांगाच आशिल्लो आयज हे सगळे लोक आमकां योग्य तरेन तिका आमी मार्गदर्शन करतले विनोद मॅस्करीनच ते आयज सगळे हांव जेन्ना बहुजन समाज म्हणटा हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन म्हाजे बहुजन समाजाचें डेफिनेशन हांव बी बहुजन समाजाचो आमी सगळे लोक एकत्र येवन आमी उसगांवचे कॅन्डिडेटाक भोवमताने आमी निवडून हाडटले बाबा तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं बाबा तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं आता की सोबत कॉल करून